Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So ini kita akan bincang berkaitan dengan soalan tutorial untuk subtopik thermodynamics, and kita akan start dengan question number 7. Baik, dalam question number 7, soalan disebut an ideal in a running event, a sprinter does 4.8 times 10 to the power 5 joule of work, and her internal energy decreases by 7.5 times 10 to the power 5 joule. So question A, determine the heat transferred between her body and surrounding during this event. And B, what does the sign of your answer to part A indicate? Baik, dalam soalan ini kita tidak dibagi macam kebiasaan di dalam soalan-soalan lain di mana kita akan dibagi guess. Okay, so untuk soalan 7 specifically, apa yang kita kena buat ialah kita kena declare what is the system. Okay, seperti mana yang saya tunjukkan dalam nota, sistem selalu dia merujuk kepada kita punya guess. So untuk soalan 7 secara specifically, kita akan sebut bahawa our system now ialah merujuk kepada body of the sprinter lah. So kita akan merujuk kepada sprinter sebagai kita punya sistem, dan surrounding kita adalah persekitaran dia lah. Okay, so disebut di sini a sprinter does 4.5 times 10 to the power of joule of work. So daripada pernyataan ini disebut work, okay, daripada sprinter ialah sama dengan 4.8 times 10 to the power of 5 joule. Persoalan dia sekarang, since dia sebut sprinter does that amount of work, bermaksud sekarang ini work done by the system. Dari segi dia punya sign, work done ini akan menjadi negative 4.8 times 10 to the power of 5 joule. Okay, and then soalan disambung lagi, and her internal energy decreases by 7.5 times 10 to the power of 5 joule. So di sini dia punya internal energy delta U, okay, decreases. So bila decreases bermaksud dia akan menjadi negatif lah, negative 7.5 times 10 to the power of 5 joule. Okay, then baru kita pergi pada soalan A. Determine the heat transferred between her body and surrounding during this event. Okay, so kita kena recall balik kita punya first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, di mana equation dia sebut delta U sama dengan Q plus W lah. Okay, so delta U just now kita dapat dia adalah decreases, so dia akan jadi negative 7.5 times 10 to the power of 5 joule, and then Q yang kita mau cari plus dengan work done. So since sistem yang buat work ataupun work done by the system, by the sprinter, so work done akan menjadi negative 4.8 times 10 to the power of 5 joule. So this will left us with nilai Q ataupun heat transferred dalam soalan ini is equal to, so dia akan menjadi negative 2.70 times 10 to the power of 5 joule. So that is amount of heat transferred, okay, di dalam soalan ini. Kemudian B dia tanya, okay, what does the sign of your answer in part A indicate? So di dalam soalan A kita dapati bahawa jawapan kita dia ada dua part. Okay, satu ialah part the sign, dan satu lagi dari segi dia punya part of the value. So bila kita sebut Q negatif bermaksud heat akan dirilis lah. Maksud dia adalah 2.70 times 10 to the power of 5 joule. That is amount of heat release, okay, from the system or the sprinter body, from the body to surrounding. Okay, so di sini kita boleh bagi release ini merujuk kepada
negative sign untuk kita punya Q, while this value merujuk kepada dia punya magnitude ataupun amount of heat yang kita riliskan lah. Okay, so itu adalah soalan nombor 7. Alright, next will be question number 9. So question number 9 said, an ideal monoatomic gas expand isothermally from 0.50 meter cube to 1.25 meter cube at constant temperature of 675 Kelvin. If the initial pressure is 1.00 times 10 to the power of 5 Pascal, find A, the thermodynamic work. Okay, dan dia adalah expansion secara isothermal. So kita tahu bahawa isothermal ini, okay, maksud kita punya nilai T adalah constant. So apa yang berlaku bila T kita constant, bermaksud kita punya change in internal energy of the system will become zero. That is number 1. So soalan dia tanya, soalan A, find the thermodynamic work. Baik, untuk soalan A, since dia tahu proses dia adalah isothermal, so untuk isothermal, untuk mencari work done, okay, asalnya saya ingin menggunakan equation first law of thermodynamics, but somehow saya tidak ada nilai Q ataupun heat. Okay, saya tahu nilai delta U saya kosong, nilai Q saya tidak ada, dan saya kena cari nilai work. So saya tidak boleh lah sebab saya ada dua value yang unknown, which is work dan juga heat. So dengan itu saya kena cari work done. Okay, untuk proses isothermal ini menggunakan equation specifically di bawah isothermal, which is nak kena di work done sama dengan nRT ln. Okay, V initial ataupun dalam kes ini adalah V1 over V2 lah. Okay, so sama dengan, so N is number of mole. So kalau dalam soalan itu tidak dimention secara spesifik, dan kita boleh assume dia sebanyak 1 mole lah. R is kita punya universal gas constant, which is equal to 8.314, and then T is your temperature. So make sure temperature itu mestilah dalam Kelvin. And since untuk isothermal kita hanya ada satu value yang constant untuk temperature, which is equal to 675 lah. Kemudian kita ada ln. So di sini kita akan bahagikan kita punya nilai volume lah. Okey, so kita cek balik volume kita sekarang dalam unit apa? Dalam meter cube. So bermaksud itu adalah standard unit yang kita boleh masukkan dalam equation. So dia menjadi 0.50 dibahagikan dengan 1.25 lah. And for that work done untuk proses ini, isothermal ini, work done will be equal to negative 5.14 times 10 to the power of 3 joule. So itu adalah amount of work untuk proses ataupun untuk soalan 9. Baik, yang seterusnya kita akan tengok kepada soalan B. Soalan B dia tanya what is the thermal energy transfer ataupun berapakah nilai Q. Okey, daripada soalan A kita dapati bahawa nilai work done kita tadi adalah sebanyak negative 5.14 times 10 to the power of 3 joule. Okey, kalau kita refer balik pada value ini, kita dapati bahawa work ini dia punya sign adalah negatif. So apa maksud negatif kalau dia adalah work done? Bermaksud itu adalah work done by the system, dan satu lagi dia mewakili expansion. Okay, so that's why lah kita boleh cek balik. So bila kita dapat work done kita negatif, dia merujuk kepada work done by the system ataupun expansion. So kita baca balik soalan, betul lah proses yang berlaku adalah expansion. So kita boleh cross check. Okay, kemudian kita ingin mencari berapakah nilai Q lah. Okay, so kita ingin mencari nilai Q. Okey, untuk mengira nilai Q ataupun kita punya thermal energy transfer, dan kita boleh apply Newton, kita boleh apply first law of thermodynamics, which is delta U sama dengan Q plus W lah. Okey,
Okay, so delta U dalam soalan berkaitan dengan isothermal, kita tahu bila dalam proses isothermal delta U akan menjadi kosong, which is left us with Q sama dengan negatif W lah. So sini saya boleh substitute, dia akan jadi negatif. So negatif 5.14 times 10 to the power of 3 joule. So jawapan akhir kita akan menjadi positif. Okay, 5.14 times 10 to the power of 3 joule. So apa yang kita boleh interpret daripada kita punya jawapan untuk Q dalam soalan B? Okay, so di sini kita dapati bahawa dia punya sign adalah positif. So bila dia adalah positif, bermaksud ini ialah dia akan absorb lah. So dia akan absorb. So sistem ataupun kita punya monoatomic gas tadi akan absorb heat sebanyak 5.14 times 10 to the power of 3 joule di dalam soalan ini. Okay. Kemudian kita pergi kepada soalan C. Soalan C disebut what is the change in internal energy. So ini saya tidak perlu kira sebab soalan dia berkaitan dengan isothermal. So bila dia adalah isothermal, which is T kita adalah constant, bermaksud kita punya delta U ataupun change in internal energy will become kosong. So bukan kosong yang saja. Kalau kosong dia salah, dia mesti ada unit which is kosong joule. Okay. Alright, next will be question number 10, our last question for today. Okay, soalan nombor 10 berkaitan dengan sketch PV graph ataupun sketch pressure against volume diagram and find the thermodynamic work during the following stages. So soalan ini agak panjang, dia ada sampai soalan E. So kita akan start dengan soalan A dahulu. Okay. Sebelum itu saya akan letakkan unit conversion di sini, di mana untuk kita punya volume, okay, kita tahu bahawa 1 liter bersamaan dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube. And then kita punya pressure 1 atm bersamaan dengan 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal lah. Okay, untuk soalan graf ataupun sketch graf ini saya akan mengekalkan dia punya unit yang asal which is liter. Cuma bila saya mau kira nanti baru saya akan gunakan unit conversion sebab saya perlukan unit itu di dalam standard value lah. Okay, so first kali saya akan lukis graf untuk soalan A. So over here is our graph. Okay. Okay, so graf kita P against V, unit dia adalah ATM dan untuk volume dia adalah liter lah. Okay, so untuk graf saya kekalkan dia punya unit. The gas is expanded from volume of 1 liter to 3 liter at constant pressure of 3 atm. So bermaksud sekarang ini proses yang berlaku constant pressure, bermaksud dia adalah proses isobarik di mana constant pressure tersebut adalah 3 atm. So over here saya letak dia sebanyak 3 atm lah. And then volume berubah daripada 1 pergi 3 sebab dia expand. So daripada 1 pergi 3 liter. Okay, so di sini saya boleh ambil sampai kepada 3 lah. Okay, kemudian kita letakkan anak panah menunjukkan bahawa proses tersebut adalah expansion. So work done untuk proses isobarik, work done dia sama dengan negatif P pressure darab dengan V final tolak dengan V initial. So di sini baru saya akan tukar dia kepada Pascal dan juga meter cube. So negative pressure which is sama dengan 3.03 darab 10 kuasa 5, that is in Pascal. And then kita punya volume which is dia akan menjadi 3 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube minus dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3 also meter cube lah. Okay, so that will give us work done untuk proses A which is equal to negative 606 joule. Okay, so that is the work done lah. Right, kemudian kita pergi pada soalan B.
Soalan B dia sebut the gas is then cooled at constant volume until the pressure falls to 2 atm. Okay, so ini saya akan lukis. Sebenarnya soalan ini dia memerlukan kita lukis untuk satu graf sahaja. Cuma sini saya akan buat dia secara separate. Kemudian baru saya akan gabungkan. Okay, so ini akan menjadi atm dan ini akan menjadi volume which is dia adalah dalam liter. So seterusnya dia sebut the gas is then cooled at constant volume until the pressure falls to 2 atm. Okay, kalau kita tengok pada soalan yang tadi, dia berada di hujung sini, which is pressure dia adalah 3 atm dan volume dia adalah 3 liter. So since dia sebut sekarang ini kita punya volume itu constant, cuma pressure dia akan fall, bermaksud dia akan turunlah. Okay, so di sini kita punya volume masih lagi adalah 3 liter. Kemudian kita punya pressure somehow dia turunlah daripada 3 atm menjadi 2 atm. Okay, alright. Kemudian kita tahu bahawa kita punya pressure ini akan fall daripada 3 atm kepada 2 atm, bermaksud kita punya direction untuk proses ini dia akan daripada 3 pergi ke 2, so dia akan ke bawah. Kemudian secara specifically ini adalah proses isovolumetric, di mana isovolumetric tidak berlaku sebarang expansion ataupun compression. Bermaksud di sini work done untuk proses ataupun soalan B, work done dia adalah kosong joule. Okay, next kita akan pergi kepada soalan C. So kita masih lagi sketch dan kita kena cari dia punya work done bagi setiap proses ini. So untuk soalan C saya akan lukis dia punya graf dahulu. Okay, so sini adalah pressure, unit dia adalah atm. Then here will be volume, unit will be liter. So untuk soalan C dia sebut the gas is then compressed at constant pressure of 2 atm from volume 3 liter to 1 liter. Okay, untuk proses daripada soalan B tadi kita berada pada 2 atm. Okay, pada 2 atm. Kemudian dia punya volume adalah pada 3 liter. So kita berada pada point inilah. Kemudian dia sebut the gas is compressed at constant pressure of 2 atm and then volume is changed from 3 to 1 liter. So apa yang bermaksud ialah dia akan daripada 3 dia akan pergi kepada 1 liter. So proses itu akan pergi ke sebelah kiri. Okay, decreasing in volume. That's why dia adalah compression. Okay. So untuk soalan ini proses yang berlaku ialah isobaric. Okay, so isobaric. So untuk mengira work done bagi proses isobaric will be equal to negative P and then V final tolak dengan V initial lah. Okay, so negative P pressure kita adalah 2 atm bersama dengan 2.02 darab 10 kuasa 5 Pascal. V final will be 1 darab 10 kuasa negatif 3 minus V initial adalah 3 liter ataupun 3 darab 10 kuasa negatif 3 meter cube lah. And for that nilai work done kita is equal to positive 404 joule. Okay, that is for question C. Kemudian kita pergi pada soalan D. Okay, kita akan lukis dia punya graf juga. So dia adalah pressure which is atm and then kita punya volume ialah dalam liter. Kemudian dia sebut sini the gas is heated until its pressure increase from 2 atm to 3 atm. Okay, kita punya position pada soalan C ialah pada 2 atm dan 1 liter. Okay, so untuk proses D bermaksud kita start daripada 2 dan kita punya volume adalah 1 liter. Kemudian disebut dipanaskan dan kemudian at constant volume kita punya pressure increase menjadi 3 atm. Okay, dan proses dia akan nak panah dia ke atas lah, direction dia ke atas.
So untuk mencari work done bagi proses D, since proses dia adalah isovolumetric, macam tadi juga bila isovolumetric tidak berlaku sebarang expansion ataupun compression, maka work done kita akan menjadi kosong joule lah. Baik, untuk soalan E disebut find the net thermodynamic work during the complete cycle. So soalan E bermaksud dia minta kita kumpulkan, okey, kita akan gabungkan ke semua proses daripada proses A sampai proses D dan kita kena cari dia punya net thermodynamic work. Okey. So untuk itu saya akan lukis dia punya graf dan kali ini graf ini saya akan combine ke semua proses tadi. Okey. So sini kita ada pressure which is ATM, and then sini kita ada volume which is dalam liter. So tadi kalau kita refer balik pada soalan, kita akan dapati bahawa kita punya pressure di sekitar 3 ATM dan juga 2 ATM, dan kita punya volume sekitar 1 liter dan juga 3 liter. Untuk proses yang pertama tadi dia sebut berlakunya expansion ya, berlaku expansion daripada 1 liter kepada 3 liter lah. Okey. So sini saya akan lukis expansion, ini proses A. So 1 pergi 3 liter. So saya tandakan di sini dan ini adalah proses A tadi. Okey, dalam soalan A. Kemudian apa yang berlaku? Dia pergi pada constant volume dan kita punya pressure drop daripada 3 ATM kepada 2 ATM. So ini adalah proses B. Kemudian disebut daripada 3 liter kepada 1 liter. Ini soalan daripada soalan C ataupun proses C. And then finally dia patah balik pergi kepada 3 ATM at constant volume 1 liter from 2 ATM. Okay, so dia akan pergi ke atas. So this is kita punya complete cycle. Okay, dimension dalam soalan complete cycle. So kita akan nampak dia akan dalam satu cycle lah. So macam mana saya mau cari kita punya net thermodynamic work? So bila kita sebut net ini bermaksud dia adalah resultant lah. Setiap part untuk A, B, C dan D dia ada work done yang kita kira tadi. So untuk mencari work net, okay, net dia akan menjadi work done untuk part A. So kita akan tambah dengan work done untuk B, dan tambah lagi dengan work done untuk part C, and then kita akan tambah untuk work done dekat part D. Okay. So di sini kalau kita boleh recall balik tadi, untuk soalan A dia adalah negative 606 joule plus work done bagi B adalah kosong, work done bagi C adalah positive 404 joule, and then untuk D work done adalah kosong. Okay, so daripada sini kalau kita kira, so kita punya net thermodynamic work will be equal to negative 202 joule. So this is the answer ataupun final answer bagi soalan net thermodynamic work bagi soalan 10. Okay, so dengan solution yang saya berikan untuk soalan 10, soalan E, itu sahaja untuk session kita pada hari ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.